द्रौपदी पांच पुत्र से ही राति शोइथिबा अवस्था निहत हेले एवं श्रीकृष्ण सबू जाणी सेठाको आसिले नहीं। कौन श्रीकृष्ण द्रौपदी को धोखा देइथिले? कौन यह पछरे एमिति एक सत्य लुचि रही जहाँ स्वयं द्रौपदी को जना नथिला? आजिर कुरुक्षेत्र से ही पवित्र भूमि रे से महान रहस्य उपरे परदा हटिब। कुरुक्षेत्र महाभारत युद्ध शेष हो सारी 18 दिन से भयंकर महासमर जो लक्ष लक्ष योद्धा रक्त बही जाइथिला, जो पिता निज पुत्र को एवं पुत्र निज पिता को हराई ताहा एबे इतिहास पलटि सारी। पांडव मानक विजय होइथिला, धर्मर जीत होइथिला। से विजयर सबुठारु बड़ साक्षी थिले माता द्रौपदी। से ही द्रौपदी जे निज अपमानर प्रतिशोध नेबा पई निजर 5 पति को युद्ध पई प्रेरित करथिले। आज तांको आखिर लुह थिला, किंतु ओठरे विजयर एक स्मित हास्य मध्य थिला। किंतु से गोटिए राति सब किछि बदलाई देला। युद्ध परे पांडव मानक शिविर संपूर्ण शांत थिला। क्लांत योद्धा माने गभीर निद्रारे सोई पड़िथिले। 5 पांडव मध्य सेही रातिरे निज शिविर ठारू दूर रे एक भिन्न स्थान रे विश्राम करुथिले। किंतु सेमानक पुत्र द्रौपदी 5 पुत्र प्रतिबिंध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक एवं श्रुतसेन निज शिविर गभीर निदारे शोइथिले। एही 5 पुत्र वीर थिले, युवक थिले एवं एही महायुद्धरे निज निज पितांक कांधरे कांध मिलाई लड़िथिले। सेही रातिरे जेतेबेला आकाशर चांद मध्य बादल पछरे लुचि जाइथिला, एक कला छाई सेही शिविर आड़को आगे चलिला। सेही छाई थिला अश्वत्थामार, गुरु द्रोणाचार्यଙ୍କ पुत्र। निज पितांग मृत्युर प्रतिशोध नेबा पई तांग मनरे जो क्रोधरे निया जळुथिला ताहा तांको एमिति एक पाप कर्म आड़को नहीं गला जहाको ये संसार केबे हेले क्षमा करि परिबा नाही। अश्वत्थामा रातिर अंधकार रे सोइथिबा से निरीह निशस्त्र योद्धा मानक ऊपर आक्रमण कला। से सेमानकु पांडव भावी भ्रमरे द्रौपदी 5 पुत्र को हत्या कले। सेही रातिरे 5 वीरपुत्र सोइथिबा अवस्था रे वीरगति प्राप्त हेला। सकाल जेतेबेले एही दुखद समाचार द्रौपदी पाखरे पहुँचला, तांकर करुण विलाप शुणी से दिन धरित्री मध्य कंपी उठिला। जो माँ निजर सर्वस्व एही युद्धरे दे देथिला, जी भाविथिला जे विजय परे तांक पुत्र माने राज्य शासित करिवे, सेही माँ आज शून्य हाथ छिड़ा होइथिला। तांक आखिर लुह सुखु नथिला एवं ओठरू केवल गोटे प्रश्न बाहर पड़थिला, कृष्ण तुमे क्योंठी थिल? तुम्हें तो सबू जानिछ, सबू देखुछ, तेबे तुम्हें मो पुत्र मान कहीं बंचाइला नहीं? यही प्रश्न केवल द्रौपदींकर नथिला, यही प्रश्न से प्रत्येक भक्तर जे विश्वास करे जे भगवान सर्वशक्तिमान, किंतु तथापि जीवन में आपणार मनीष को हराइबार दुख सहे। यही प्रश्न आज मध्य लक्ष लक्ष लोकों मन उठे। आउ यही प्रश्नर जो उत्तर स्वयं भगवान श्रीकृष्ण द्रौपदी को देइथिले, ताहा एते गभीर एवं एते सत्य जे ताहाको बुझिबा परे जीवन को देखिबार दृष्टिकोण ही बदली जिवो। से परम सत्य को जानिबा पूर्वरु आमको एक यात्रा करबा को हेबो। एमिति एक यात्रा जहाँ ए जन्म रे नुहे बरं अनेक जन्म पूर्वर। कारण श्रीकृष्ण को उत्तर केवल एही जन्मर घटना भितर सीमित नथिला। सेही उत्तर लुचि रहिथिला सेही बीजरे जहाँ अनेक जुग पूर्व बुणा जाइथिला। हे दर्शक बंधु माने, एही पवित्र कथा को आगुरु बढ़ाया पूर्व एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा जानिबा निहाती जरूरी। आमर प्राचीन धर्मग्रंथ रे स्पष्ट कहा जाइछि कि कर्म पूर्व जन्म एवं भगवान का लीला सह जड़ित कथा को जदि अधार छाड़ी दिया जाए, तेबे ताहा केवल अधूरा ज्ञान दिए, बरं मनरे शंका और भ्रम सृष्टि करे। द्रौपदी पुत्र मानकर यही कहानी केवल एक पौराणिक घटना नुहे, यह कर्मर से गभीर सिद्धांत जहाँ प्रत्येक मनुष्यर जीवन को प्रभावित करे। तेणु आपण मानक निम्र विवेदन, भगवान श्रीकृष्ण एवं माता द्रौपदी यही पवित्र कथा को शेष पर्यंत निश्चय शुणु। होई पारे यही कथार कौन एक वाक्य आपण मन में वर्ष वर्ष धरी उठुवा प्रश्नर उत्तर देदब। तेबे यही दिव्य ज्ञान को केवल निजर भितर सीमित न रखी यही वीडियो को लाइक करंतु, निज परिवार और सांग मानक सह शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करिया जमारू भूलिबे नहीं।
ଦ୍ରୌପଦୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମସ୍ତେ ନୀରବ ଥିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅଜଣା ବେଦନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଠ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ସଖା, ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦରକାର। କ'ଣ ମୁଁ କୌଣସି ପାପ କରିଥିଲି? କ'ଣ ମୋ ପୁତ୍ରମାନେ କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ? ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା? ତୁମେ ତ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ତୁମେ ସେହି ରାତିରେ କେଉଁଠି ଥିଲ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏହି ଜନ୍ମରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସତ୍ୟରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେହି ସତ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଯାହା ତୁମ ଆଖି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖି ଉପରେ ହାଲୁକ ଭାବେ ନିଜ ହାତ ରଖିଲେ ଏବଂ ପରକ୍ଷଣରେ ସମୟର ପରଦା ହଟିଗଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଅନୁଭବ କଲେ ସେ ଯେମିତି କୌଣସି ଏକ ଭିନ୍ନ କାଳ ଓ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ପୂର୍ବ ସମୟ। ଏକ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ରାଜା ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ। ସେହି ରାଜାଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ବୀର, ଯୁବକ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେମାନେ ଥରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଥିଲେ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନଥିଲା, ତାହା କେବଳ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଶୁଣୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଆଗକୁ କହିଲେ, ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ପରେ ସେହି 5 ରାଜକୁମାର ସେହି ପରାଜିତ ରାଜାଙ୍କର 5 ପୁତ୍ରକୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ନିଃଶସ୍ତ୍ର ଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ଦୂରେଇ ଏକ ସାଧାରଣ ରାଜକୀୟ ଶିବିରରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କଲେ, କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଯେମିତି କେବେ ବି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇ ନ ପାରନ୍ତି। ସେହି ରାତିରେ ସେହି ପରାଜିତ ରାଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି 5 ପୁତ୍ରଙ୍କ ମା ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ କାନ୍ଦିଥିଲେ ଯେମିତି ଆଜି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ। ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଶିହରି ଉଠିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଧୀରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ସେହି ପୂର୍ବଜନ୍ମର 5 ପୁତ୍ର ଏବଂ ସେହି ଅଭାଗିନୀ ମା ଏହି ଜନ୍ମରେ କିଏ, ତା ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବହିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲୁହରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଥିଲା। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସଖା, ଏହା ହେଉଛି କର୍ମର ସେହି ଚକ୍ର ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କର୍ମର ବିଧାନକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଧିକାର ମୋର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ସେହି ରାତିରେ ତୁମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ମା'ର କାନ୍ଦଣା କ'ଣ ମିଛ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା? ସେହି ନିରୀହ ବାଳକମାନଙ୍କ ବେଦନାର କ'ଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିନଥାନ୍ତା? ଦ୍ରୌପଦୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖ, ତୁମର ପୁତ୍ରମାନେ କୌଣସି ପାପର ଭାଗୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀର ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ। ଦୁଃଖ କେବଳ ତୁମକୁ ହେଉଛି, କାରଣ ତୁମର ଆଖି କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମକୁ ଦେଖୁଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ ପଚାରିଲେ, ତେବେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର କେବେ ହେଲେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ କେବଳ ଦର୍ଶକ? କୃଷ୍ଣ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନା ସଖୀ, ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଦର୍ଶକ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କର୍ମର ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆତ୍ମା କର୍ମ କରେ, ଚାହେଁ ତାହା ଶୁଭ ହେଉ ବା ଅଶୁଭ, ତାର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଋଣ ସେମିତି ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲି। ଦ୍ରୌପଦୀ ପଚାରିଲେ, କୃଷ୍ଣ, ଯଦି ଏହା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଫଳ ଥିଲା, ତେବେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ମିଳିଲା ନାହିଁ? ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରି ମଧ୍ୟ କେମିତି ବଞ୍ଚିଗଲା? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଞ୍ଚି ନାହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ, ସେ ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛି। ତାର ମସ୍ତକର ମଣି ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଏମିତି ଏକ ଅଭିଶାପ ମିଳିଛି ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର। ସେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବୁଲିବ। ତାର କ୍ଷତ କେବେ ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ନା ତାକୁ କେହି ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ, ନା କେହି ପ୍ରେମ କରିବେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଆଗକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ହିଁ କହିଥିଲ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ, କାରଣ ସେ ଗୁରୁପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭିତରେ ଯେଉଁ କରୁଣା ଓ କ୍ଷମା ଭାବ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମେ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ଅନେକ ଉପରେ ଉଠିଯାଇଛ। ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ପବିତ୍ର କାହାଣୀରୁ ଆମକୁ ଆମ ଜୀବନର 3ଟି ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା।
नंबर 1 प्रथम शिक्षा जीवन में जहाँ घटुची से मध्यरु किछि एमिति थाए जहाँ आम बुद्धिर परिसर बाहर। यार अर्थ यह नुहे जे भगवान आमको भूली जाइछन्ति। ईश्वर प्रेम सदा सर्वदा रही। नंबर 2 द्वितीय शिक्षा निज कर्म उपरे ध्यान दियंतु। आज आपण जो बीज बुणवे ता कौनसी ना कौनसी जन्म निश्चय अंकुरित हेब। तेणु कहार दुखर कारण हुंतु नहीं। नंबर 3 तृतीय शिक्षा दुख समय रे मध्य मनर क्षमा और करुणा रखंतु। जेतेबेले आमे काको क्षमा करि देउ आमे कर्मर जटिल चक्ररु मुक्त हेबा आरंभ करू। तेबे बंधुगण आशा करुछि माता द्रौपदी एवं भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର ଏହି दिव्य कथा आपनक हृदय को निश्चय स्पर्श करिथिबो। जीवनर कठिन समय यही कर्मर सिद्धांत आपनक आगको बढ़िबार शक्ति देव। आपनक यही कथार क्यों प्रसंग सबुठारु भल लागिला कमेंट करी निश्चय जनातु। ए वीडियो को निज प्रियजन मानक सह शेयर करंतु जो माने आज जीवन में कौनसी संघर्ष दे गति करछन्ति। आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाइबा को भूलिबे नहीं, जहाद्वारा एमिति वीडियो आपण मानक सर्वप्रथमे पहुँचब। भगवान श्रीकृष्ण आपण समस्तଙ୍କର कल्याण करंतु। जय श्रीकृष्ण। हर हर महादेव। जय जगन्नाथ।